کچھ ہمارے ویسٹ بارڈر پہ کچھ سکون ہم دیکھ سکتے ہیں مولانا کے دورے کے بعد؟ یہ مجھے لگتا ہے طالبان کچھ انڈر پریشر آئے ہیں. یہ جو افغان انلیگل افغان کو جو واپس کیا ہے, جو ان کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ پہ جو انہوں نے اسمگلنگ کا طریقہ بنایا, جو اس پہ تھوڑی پابندی لگی ہے, اس میں انوالو تو ہمارے لوگ ہیں, سیدھی سی بات ہے. جی اگر افغانیوں کو جو ہے ورک پرمٹ دیے ہوئے ہیں, افغانیوں کو سٹیزن شپ دی ہوئی ہے, نادرا نے کارڈ ایشو کیے ہوئے ہیں, تو ہمارے لوگ انہیں کیے ہوئے ہیں. ٹرانزٹ ٹریڈ میں خود ہمارے لوگ انوالو ہیں. وہ سب جو 40,000 کے قریب ان لیگل تھے افغانیز, جن کے پاس عمران کی حکومت میں ان کے آئی ڈی بنوائے گئے تھے نادرا سے جعلی, تو وہ تو کینسل ہو گئی, یا انہوں نے اس پہ کچھ کیا ہے؟ ان کو نکالا ہے وہاں سے, پاکستان سے, یا ان کا سخت ایکشن لیا, یا یہ وہی لوگ تھے 40,000 میں سے ان لیگل ڈاکومنٹس رکھنے والے جو زمان پارک میں بھی دیکھے جا سکتے تھے, یا ہر جلسے میں یہ موجود ہوتے تھے. تو I'm sure it's going to be, things are going to be settled down. برگیڈیئر صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ دورہ جو فضل الرحمان ہے کابل کا, اور ہمارے جو یہ دہشت گردی ہے ویسٹرن بارڈر پہ, اس میں کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں, اس کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ڈپلومیٹک پارلے ہے, پازیٹیو, اور دونوں سائڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ 2023 جو ہے, پچھلا سال جو ہے, اس میں ویسٹرن بارڈر پہ جو ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں, جو ٹیررسٹ ایکٹ ہوئے ہیں, بہت زیادہ ہوئے ہیں. پچھلے چند سالوں کی نسبت بہت زیادہ ہوئے ہیں. اور یہ ایک ہماری بھی ریکوائرمنٹ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ جو ہم نے کچھ لوگ واپس بھیجے ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں بھی کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے افغانستان میں بھی, آلدو کمپیریٹیولی اسٹیبلٹی ہے. تو مولانا فضل الرحمان کے کافی اثر و رسوخ ہیں افغانستان میں. شاگرد ہیں جی, استاد شاگرد ہے جی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کے پازیٹیو رزلٹ برابر, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا الیکشن والی, it is a catch-22 for everybody in Pakistan. پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, جو پریزیڈنٹ اور جو بنے ہیں, کیا ان میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو ایم پی اے کا الیکشن بھی جیت جائے؟ بیرسٹر گوہر صاحب کبھی, گوہر از دی انچارج نا, کبھی اس نے ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا ہے؟ میرا نہیں خیال. نہیں, اس نے وہ تو سربراہ ایم این اے کا, یہ پیپلز پارٹی سے آیا ہوا گوہر جو ہے, ایم این اے کا الیکشن کنٹیسٹ کر چکا ہے وہاں سے. وہ تو وہ میرا ہار گیا تھا. جی ہار گیا تھا. اچھا, دوسرا وہ جو فضول قسم کا وہ ایک آدمی ہے, اور یہ وہ, تو بیسیکلی یہ ہے کہ وہ فضول قسم کا آدمی کے شیر افضل مروت کی بات کر رہے ہیں. ہاں, میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا. اچھا چلے لے لے, کوئی بات نہیں ہے. صحیح ہو. لیکن on a serious note, it is a catch-22 point کہ پی ٹی آئی میں بات کس سے کی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی, اگر یہ ٹرائل ہو کہ 9 مئی کا عمران خان کنوکٹ ہو جاتا ہے, تو میری اسیسمنٹ کے مطابق پی ٹی آئی کی کلٹ فالوئنگ بھی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ he is not likely to become Bhutto, کیونکہ کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. پیپل پارٹی کے علیحدہ قسم کی اسٹینڈنگ تھی. تو اس لیے اگر الیکشن جو مولانا فضل الرحمان جو کہہ رہا ہے نا, وہ غلط بات نہیں کہہ رہا ہے. اگر الیکشن جو ہے, دیکھیں پہلے بھی تو آپ نے الیکشن 3 مہینوں میں نہیں کروائے نا, کوئی آسمان گر گیا تھا. اچھا, دوسرا یہ ہے, چلیں آپ الیکشن کر لیتے ہیں, الیکشن کر لیں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن میں جس طرح عمران خان کی کلٹ فالوئنگ ہے, وہ فرنٹیئر میں اور پنجاب میں الیکشن میں میجورٹی لے جائے گا. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرے, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی بنا لے پیپلز پارٹی, اور سندھ کی گورنمنٹ بھی بنا لے. ٹھیک ہے, اور میں بھی اچھا نو, کیا یہ لیٹس اسپیک ٹروتھ, از اٹ ایکسیپٹیبل ٹو دی اسٹیبلشمنٹ کہ عمران خان گیٹنگ انٹو دی گورنمنٹ آفٹر دی الیکشنز؟ It is not whether and it is not these things. Basically یہ ہے کہ it is the کیا, اور
मतलब है, लेट मी टेल यू, इमरान खान जितनी मर्जी डील कर ले, जो उसका करैक्टर है और जो उसकी नेचर है, द मोमेंट ही गेट आउट ऑफ जेल और ही गेट इनटू पावर, उसने जैसे वो अभी कल नहीं कह रहा था, मैं इसको अपना ये पता नहीं नैब वालों को पता नहीं कि इलेक्शन कमीशन वालों को मुझे नाम याद है, मैं इनको पीसीबी वालों को, हाँ नैब वालों को आर्टिकल 6 लगाऊंगा, आर्टिकल 6, मतलब इसका मतलब है कि आपका फारूक नसीम साहब ने एक ऐसे आदमी को लीडर बना दिया अल्लाह के फजल से कि जिसको पता ही नहीं है कि आर्टिकल 6 क्या है, और जिसको पता ही नहीं है कि एक स्टाफ से, वो बेचारे मुलाजिम है, उनके साथ कैसे डील करना है, क्या वो सियासतदान है। तो कैश 22 जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो ये है कि इस इलेक्शन में एक तो इमरान के अलावा कोई लीडरशिप नहीं है पीटीआई के पास, तो क्या मुल्क का जो है वो बेवकूफों के हवाले कर दिया जाए। दूसरा ये है कि अगर वो इलेक्शन में एक मेजॉरिटी ले जाते हैं तो क्या उसकी दोबारा गवर्नमेंट कर दी जाए और 9 मई को साफ कर दिया जाए और फिर वो लोगों से बदले लेने शुरू हो जाए। तो देखिए, he has become an evil himself, उसको किसी ने बनाया नहीं है, तो उससे निजात हासिल करना जो है वो बहुत जरूरी है इलेक्शन। ये मीडिया पे बैठ के तो बातें हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये है कि मीडिया इज नॉट प्लेइंग ए रोल नाउ। बलूचिस्तान, अहमद मीर एंड ग्रुप, मैंने आपके किसी प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि आप मुझे बताएं, क्या किसी पुलिस अफसर में, एसपी में, क्या किसी इंटेलिजेंस के अदारे में, क्या किसी और जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनमें ये जुर्रत है कि एक आदमी को इसलिए उठा लें कि जो उसका दिल करता है उसको उठा लें, ये जो औरतें आके बैठी हैं इस्लामाबाद में, लेकिन ये मादर पिदर आजाद मुल्क है, इनमें पूछता ही नहीं। भाई बलूचिस्तान में जितने लोग उठाए जाते हैं, आप मुझे बताएं, आप मुझे एक मिसाल दें कि कभी कराची में या उधर बगैर वजह के एट विम्स बंदा उठा दिया जाए। 1 or 2% केसेस होते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आप गरीब लोगों को तो नहीं उठाते ना। क्यों फारूक नसीम साहब, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भुट्टो ने की थी ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, उसमें सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे। यू डोंट पिक अप द लेबर क्लास। ये जितने भी लोग हैं, और वो एक औरत आगे बैठी हुई इस्लामाबाद में, उसने पूरे मुल्क को होस्टेज बनाया हुआ है, अहमद मीर भी उसके पीछे लगा हुआ है, और भी बहुत से लोग जो ह्यूमन, कौन सी पता नहीं है ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके पीछे लगी है। मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में किसी की जरूरत नहीं है किसी आदमी को नाजायज नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब उसके वो जो है स्टेटमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर की, निगरान वजीर आज़म की, वाज वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। बिल्कुल, उसने यही कहा जो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ये है कि आप मेरी तारीफ नहीं करते, आप प्राइम मिनिस्टर की हम तो, आप हमारे दिल में है जी, आपकी तारीफ हमारे दिलों में है। क्या बात करते हैं आप? उसने बड़ी अच्छी उसने यही कहा है, उसने कहा जी कैसे हो सकता है, क्या उनको मतलब एक तरफ तो आप पैसे ले लेते हैं हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियों से और छोटे मोटे काम करते हैं, जरूरी टेररिस्ट एक्ट ही करें, और जब 8-7 साल बाद पता चलता आप पकड़े जाते हैं तो आप औरतें भेज देते हैं इस्लामाबाद। तो ये मैं 2 पॉइंट कहना चाहता था कि जी ये इस वक्त जो उसकी कल्ट फॉलोइंग है उसमें इट इज ए कैश 22 पॉइंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, फॉर मुस्लिम लीग नून एंड फॉर वेरियस पीपल कि इसमें कैसे किया जाए। इसीलिए मैं गेटिंग बैक टू माय द पॉइंट जो मैंने इनिशियली रेज किया था, लेट्स हैव डिसाइड 9 मई, ठीक है, उसमें जिसको उसके बाद अगर मेरे ख्याल में तो अगर पार्टी को बैन करना पड़ता है, अगर ये साबित हो जाता है कि इसमें पीटीआई वाले सारे शामिल थे, कौन शामिल नहीं था, सियालकोट से लेके पिंडी, लाहौर, मुल्तान, फारूक नसीम साहब, ये जो सारे जो लोग उनमें से, अच्छा लिंकेज अभी भी मिसिंग है, यू नो, इसमें ये बड़ा उन्होंने बड़ा टेक्निकली प्लान किया हुआ, अभी तक लिंकेज मिस है। लिंकेज इस तरह मिस है कि मुझे फारूक नसीम साहब ने कहा ये काम कर दो, फारूक नसीम साहब को एक्चुअली पैसे जो दिए थे वो डॉक्टर शकील साहब ने दिए थे, ठीक है, फारूक नसीम को बीच में से गैप कर लिया। मेरी बात समझ आ रही सर? जी जी। फारूक साहब जो है वो अभी तक बीच में से गायब हैं, ठीक है, अभी डॉक्टर साहब को कहते हैं डॉक्टर साहब का मेरा लिंकेज ही नहीं बदलता है। तो ये है कि जब तक 9 मई का डिसीजन ना हो, जब तक 9 मई पे फैसला ना हो, और जब तक ये पीटीआई जो है उस एज ए पार्टी इस पे डिसीजन ना हो, उस वक्त तक ये इलेक्शन जो आप करवा भी लेंगे, दे विल बिकम मीनिंगलेस इलेक्शंस। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
फरूक नसीम साहब, आपसे माजरत के साथ ये मैं क्वेश्चन जो है मकबूल मलक साहब के पास लेके जाना चाहता हूँ। बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट दी है ब्रिगेडियर साहब ने कि इस पार्टी को बैन होना चाहिए। किसी भी सियासी जमात को, क्या मेरा मत है कि बैन, आप इसके हक में हैं, क्यों किया जाए बैन इसको, वाई? देखिए जी, ब्रिगेडियर साहब के जो आर्गुमेंट्स हैं, जिस तरह वो आर्ग्यू किया है उन्होंने अपना केस, इट मेक सेंस। देखिए कि इस पार्टी ने पाकिस्तान को दिया गया है, इसके लीडर ने पाकिस्तान को दिया क्या है, सवाए इसके कि दिन रात की पाकिस्तान के अंदर एक केओस की सिचुएशन है। ये पता नहीं कि कल उसने क्या कह देना और लोग किस तरफ को चल पड़ेंगे। भेड़ चाल को वो जो है कंट्रोल करता है।